সরকার সর্বদা ত্রিপুরা মানুষের উন্নয়নের সরকার। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বকে বিশ্বাস করি এবং ওনার নেতৃত্বে আমি কাজ করব। আমাকে যে দায়িত্বগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করি, আগেও করব। কিন্তু সময়ে সময়ে যেগুলি আমি মাঝে মাঝে দেখি যে আমাদের পার্টি একটা ডিসিপ্লিন পার্টি, সংগঠিত পার্টি, তো বাইরে থেকে কিছু কিছু লোক ইন্টারফারেন্স হয়, আর সেই বিষয়ে আমি অবগত করিয়েছি। পার্টি আমরাই চালাবো, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে, নাড্ডাজির নেতৃত্বে, এবং সংগঠন এবং সরকার সঠিক দিশাতে কাজ করব। এইভাবে মাঝে মাঝে যে বাইরে থেকে ইন্টারভিউ, তার বিষয়ে অবগত আমি করিয়েছি। निश्चित भारतीय जनता पार्टी एक निष्ठावान पार्टी विद डिफारेंसेस, और সেই দিশাতে নিশ্চিত আমরা সবাই মিলে কাজ করব। আর আমার পূর্ণ বিশ্বাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর, ওনার আশীর্বাদ এবং ওনার স্নেহে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি পার্টিতে, এবং যেখানে যখন যেই দায়িত্ব আমাকে কাজ করার আগেও দেবেন, আমি সেই দায়িত্বে কাজ করব, ওনার মার্গদর্শনে কাজ করব। ধন্যবাদ। सर, किस तरह के आउटसाइडर्स किस तरह के इंटरफेरेंस करते हैं, थोड़ा बताएंगे? इसके देखिए ये डिटेल्स आप लोगों को भी समझ में आता है। मैं इतना ही आपको बोलूँगा, आप लोग भी त्रिपुरा के ही हो, तो ये सब समझ में आते हैं क्या कौन करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। इससे पार्टी के संगठन की नुकसान होती है, और संगठन सर्वोपरि है। मैं कोई ब्यूरोक्रेट में ऑफिसर नहीं हूँ, IAS ऑफिसर नहीं हूँ, IPS ऑफिसर नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। तो पार्टी के हित में काम करना, पार्टी के साथ काम करना हमारा दायित्व है। और जब इस तरीके से इंटरफेरेंस होता है और उसको बताना और उसको सही जगह पे रखना, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे ये रखने का मौका मिलता है और आगे भी मौका मिलेगा। और संगठन को शक्तिशाली करना, उस सरकार को शक्तिशाली करना, ये मेरा काम है। मैं इस ढंग से काम करूँगा। किसको आपने बताया ये इसको लेकर, किस तरह के इंटरफेरेंस हो रहे? सर, इंटरफेरेंस की बोलने इंटरफेरेंस देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। मेरे जो नेतृत्व है, मैंने निश्चित इनको अवगत कराया है, और मैं निष्ठा से काम करूंगा, और संगठन के हित में जो करना मैं जरूर करूंगा। सर, जो आपने लीडरशिप को बताया, बोले आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात की है, गृहमंत्री अमित शाह जी की बात की है, क्या उन दोनों को आपने प्राइस किया सिचुएशन के बारे में? नहीं, देखिए, इस विषय में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है और नड्डा जी है, और सर्वोविगत नेतृत्व मोदी जी है। स्वाभाविक है, मोदी जी के नेतृत्व काम करते हैं। हमारे इतने बड़े नेतृत्व पूरे दुनिया में किसी पार्टी के पास नहीं है, मैं गर्व करता हूँ। और निश्चित मैंने आपको जितना बताया वो ठीक बताया है। आगे इसका सही आकलन निश्चित है। सर, नेतृत्व से क्या क्या बोला, क्या इसके बारे में कुछ इंडिकेशन दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसे ही मेरा जो पार्टी के संगठन में हित में जो काम करने चाहिए, मुझे वो सब काम दिखता है, तो मैं वो काम करना चाहता हूँ सबको लेके। ये मेरा স্যার, কিছু কিছু সাংগঠনিক রদবদল হয়েছে নির্বাচনের পর, এই ব্যাপারে আপনার কি মতামত? দেখুন, এগুলো সংগঠনে হয় রদবদল, কিন্তু কোর কমিটি বা অফিস বেরার্স বা লিডারদেরকে নিয়ে সাময়িক নেতৃত্বে কাজ করতে হয়, और সেটাই ভারতীয় জনতা পার্টির মূল বিচার। সেখান থেকে কি মূল সমস্যার সূত্রপাত বলে ধারণা করা যেতে পারে এই যে রদবদলটা? এই রদবদল, देखो, कोई समस्या ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार, और परिवारेर नाते আমরা কাজ করি। আমি একটি কথা আপনাদেরকে বলবো, আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কাজ করব। যেটা আমি একবার বললাম যে অনুপ্রবেশ মানসিকতা
वो এই সংগঠনে কোনো সময় হয় না, আর সেটা প্রতি যথেষ্ট নিশ্চিত আমিও থাকবো, অন্যদেরও থাকা উচিত। স্যার আগামীকালকে স্টেট এক্সিকিউটিভ মিটিং, আমি যতদূর জানি ওই মিটিং এ কি এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে বা তোলা হবে? এই বিষয়ে কারোর সঙ্গে কোনো কথা বলা হয়নি। স্যার আপনি কি মনে করেন আপনাকে দলের কাছে মানে ছোট করার কোনো একটা ষড়যন্ত্র চলছে কোথাও? নেই, দলের কাছে দল দল কোনো ব্যক্তির কাছে থাকে না, দল তো দলের কাছে থাকে। আমার দলের সর্ববৃহৎ নেতৃত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে নিষ্ঠার সঙ্গে আমি কাজ করি। বর্তমান রাজ্য নেতৃত্বদের সঙ্গে কি কোথাও মনোমালিন্য হচ্ছে আপনার বা মতবিরোধ? এখানে রাজ্য নেতৃত্ব যারাই কাজ করে সবাই আমার সঙ্গে কাজ করেছে, অন্য জায়গা থেকে আসেনি। সেটা আমার সঙ্গে কাজ করে, আমি স্টেট প্রেসিডেন্ট ছিলাম, আমার সঙ্গে এরা সবাই পার্টিতে 80% আমার সঙ্গে পার্টিতে এসছে। তো তাদেরও বোঝা উচিত, আমি যতটা বুঝি এদেরও বোঝা উচিত যে संगठन किভাবে কাজ করতে হবে। So what do you mean by outsiders जो आप बार-बार बोल रहे हैं, उसके लिए outsider exactly क्या? वो ठीक है। सर आप बोल रहे थे आउटसाइडर के बारे में, तो आउटसाइडर के कारण क्या आपके काम में दिक्कत हो रहा है? क्या किसी भी कारण से संगठन दुर्बल हो रहा है क्या? দেখো, সংগঠনকে শক্তিশালী করা আমাদের দায়িত্ব, এবং তার মধ্যে যদি এই ধরনের কোনো দেখা যায় সেই বিষয়ে রাখতে হয়, আর সেটা আমি সংগঠনে রাখি, সংগঠনে করব। सर एग्जैक्टली की ধরনের মানে উইকেনিং হচ্ছে পার্টিতে, যে বলছেন कि संगठन वीक हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है? क्योंकि एक साल बाद लोकसभा चुनाव आगे आ रहा है और बाकी सारे भी संगठन के बाई इलेक्शंस आगे हैं, तो देयर इज एफर्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग द पार्टी इन त्रिपुरा। करेंगे, अभी सब मिलके उसको शक्तिशाली करेंगे, क्योंकि सामने लोकसभा है और माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व की सेवा सरकार निश्चित आना है। और त्रिपुरा से पिछली बार हमने 2 लोकसभा सीट दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने के लिए, इस बार भी हम 2 सीट देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को। স্যার বহিরাগতরা কি সরকারের হস্তক্ষেপ করছে না? सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, বহিরাগতরা কি স্যার সরকারের বহিরাগত কার্যকলাপ तो बारे में